ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆடு ஜீவிதம் இந்த மூவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீன் 2 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 1 வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம சேட்டன் பிருத்திவிராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்ஃபுக்கு வந்து பாஷை தெரியாத ஊருக்கு போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட போகிறான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஒரு தண்ணி எந்த பாஷையில் வந்து கேட்குறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஒரு ஒரு டென்ட்டில் போய் வந்து படுப்பார். சரியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது. தலைவாணிக்கு அது ஒரு சிரமமா இருக்கும். கீழே அந்த போர்வைக்கு சிரமமா இருக்கும். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணா அங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சொல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இனிமே அடுத்த என்ன சீன் வரும்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். இப்போ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்க வந்து நம்ம சேனல் வந்து கண்டிப்பா வந்து லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணாட்டலாம் பண்ணலாம். கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஏய், அமலா பால். അവൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് ബിരിയാണിയൊക്കെ തട്ടി വിടുമ്പോ നിന്റെ ഈ അച്ചാറ് കഴിക്കാൻ പോവാ. അവിടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി വലിയതിന്റെ അറബികൾ കഴിക്കണത്. നാസർക്ക് വന്നപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഈ ഞാൻ നാസറിന്റെ ഹുസൈന്റെയും തമ്പലൊന്ന് വാങ്ങിക്കൂടാ. ഒന്നും ഇല്ലേലും അവന്റെ അളിയന്മാരല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാലോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ അതിരുമ്പോ ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പുറകെടുന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ പുന്നാരാങ്ങളമാരോട് ഒരു വിസ തരാൻ. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ? നീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാ കേടായിട്ട് മണിയോട് വരട്ടെ. അപ്പൊ മാനാത്ത് ഒരു ചെമ്പറിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട്. എന്റെ നാത്തൊരു ബിരിയാണി വെക്കാൻ. തേങ്ങാപ്പൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ആട്ടിറച്ചി കറി ഉണ്ടാക്കി. എടാ പോകുന്നതിന് ഇപ്പൊ മഴ നനഞ്ഞ് പനി പിടിക്കണ്ട. അതോ ബിരിയാണി വേണോ സൈൻ? நல்லா இருக்கு வீடு. കുറെ നാളായില്ലേ ഉമ്മയുടെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ വക മട്ടൻ ബിരിയാണി. എന്നാ ഒരു ആട്ടിൻകാലോടി വാങ്ങാറുന്നില്ലേ? കൊച്ചിന് സൂപ്പിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. നേരെ ചുവ വല്ലതും വൈകിട്ട് ചെല്ലേണ്ട സമയാ. അതൊക്കെയാണ് ഏർപ്പാടാക്കി പോകും. നമ്മുടെ മമ്മതില്ലേ, ഇനി ആ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിന്നു. നമ്മുടെ മമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചതോറും ഒരു ആട്ടിൻകൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് തരാൻ. ഇവിടെ പൊരുന്ന വരെ ഒന്നുമില്ലേലും ഒരു ഗണ്ടുകാരന്റെ കാര്യല്ലേ. ഇത് പാടെ മുളക് പൊടിയാവും. കളിയാക്കിയതിന്റെ ഞാനെന്താ സൂപ്പ് കുടിക്കാതെ കൊച്ചിരിക്കുക. ആ സൂപ്പ് നിനക്കല്ല എന്റെ കൊച്ചിനാ കേട്ടോന്നാ. ഇവിടെ വിചാരിച്ച സൂപ്പ് ഇവക്കാന്ന്. പുറത്ത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം. അയ്യോ ഞാൻ நான் முந்தியெல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போலாம் இல்லை. இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. ஊருக்காவா? வண்டியில் ஏறி ஓட்டுட்டாங்க. तुमने अली तरह बंद किया खत्म. मद्रासी चल इधर आ. മദ്രാസ് അല്ല, കേരളം, മലയാളം. നജീബ്. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ചേട്ടന്റെ നെയിം എന്താ? നാം ആ ഭൂൽ ഗയാ. ഹലീം जाकर अंदर देख रहा. ये पोச்சு குடிக்க போறாங்க. हिंदी नहीं
नहीं हिंदी नहीं नहीं ये खाली अंदर देख आ अयो पोची 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 ओ ईमान ओ ये तेरे को पीने को किसने कहा अयो पोची कैसे समझाऊं ये तेरे लिए नहीं है ये जिस काफिर के लिए है अरबी उधर उधर अंदर देख रहा चाचा इस बरसी को लेके आया काफिल सोफान था अल्हम्दुलिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صديق وش عندك تسوي هناك تعال 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 جيب هذا يلا تعال சால்னா வாங்கன்னு அர்த்தமோ வா 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 السلام عليكم وعليكم السلام كلم عربي شوف هندي كلم هو عرف هو مضبوط كلم هو يلا تفهم شو اقول فهمت وش اقول لك عربي روح عند الهندي وتعلم من الشغل يلا بسرعه مش كنت تشتغل قبل مليالم كيرلا كرك هذا كلامك الهندي انا ما افهمه شوف لا تصدع لي راسي روح عند خويك الهندي شوف شو يسوي وسوي نفسه പണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം روح 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 تبكي نفس الحريم بارك الله فيك ഇല്ലാത്ത കാശ് വിറ്റ് പെറുക്കി കൊടുത്ത روح شغلك روح ഇങ്ങനെ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം അയ്യോ انت تعال عم الشغل هنا بسرعه يلا رونا الست कोई फायदा नहीं അയ്യോ என்னத்தது இது السلام عليكم കമ്പനിയിലെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഒന്ന് വിസയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങിച്ചു താമസിക്കാൻ എ സി ഉള്ള മുറി നല്ല ഭക്ഷണം കളിപ്പിച്ചതാ കരുതറ്റ അസുഖം കഫീലെ السلام عليكم. عليكم السلام كيف الحال؟ لا الحمد مساك طيب. ഫോൺ ചെയ്യണം يا ولد خذ الشوال داخل لا تصدعني. ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം ഒന്ന് لا اله الا الله محمد رسول الله انت ما تفهم. خذ الشوال داخل ولا تصدعني روح يا اخي. நேரில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே இவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கு ഇതെന്തിനാ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം എന്നെ ഒന്ന് يلا روح يا ولد اسمع الكلام وروح البس. ഉള്ള എല്ലാം വിറ്റ് പെറുക്കിയിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് الظاهر هذا ما راح يتفهم. ايش المصيبه هذه؟ എന്റെ പൊന്നു സാർമാരെ വീട് പണയം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പൈസ ശരിയാ لا يكون هذا فاكر انه فاهمين كلامه يا اخي. കഫീല് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ 20,000 രൂപ കൊടുത്തത് ഇയാൾക്കാ കരുവറ്റ ശ്രീകുമാർ ബോംബെയിലെ ഏജന്റ് വാങ്ങിച്ചു 10,000 രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ورق ها؟ போச்சு
لازم نراقبه ولا بعدين بيسوي لنا مشاكل. ما عليك منه، توه جديد وبيتعلم. تعال وراي. سمينا باسم الله. يا كليب شب النار، يا كليب شبه، شبه لولا الحطب لك ينجابي. تعال يا ولد، تعال يا ولد، تعال اقول لك، تعال. வர முடியாது என்ன صديق تعال، تعال كل خبز، خبز 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 هذا. வேற வழி இல்லையே, பசிக்குது, என்ன பண்றது? شفت شلون؟ يقولون الخبز يرد الروح. صح لسانك يا عمي. تعال يا ولد، تعال تعال. اقعد اقعد اقعد. خذ خذ. பாவம். ما قلت لك جوعان؟ عشان كذا يصيح. صادق صادق. يا ولد خذ، خذ هالقطعة، خذ. انت لازم تتعلم الشغل بسرعة. شوف كيف؟ اشرب مويه اشرب مويه. خذ اشرب اشرب اشرب. ما يخالف، شوف سوي كذا. شوف حط كذا تاكله كذا. தலைவன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வேற மாதிரி போட்டிருக்காரு. ஐயோ, ஐயோ. زينة زينة मेरे गलों को क्यों डराता है? रोड मेन रोड एवरे रोड दूर बहुत दूर किसे मालूम कितना दूर.
റൂമിലെ സൈൻ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല. வச்சு எழுத ஒரு இடம் கூட இல்லை. ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നല്ല തേങ്ങാപ്പൂള് പോലെ കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ? വിളിച്ചില്ലേലും ആ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോ ഓർത്താ മതി എന്നെ, ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും. എന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചു കേട്ടതാ. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യായിരിക്കും. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മുറി പിടിക്കണം നമ്മുടേതായി. ഇങ്ങനെ മിണ്ടി പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞും കൂടെ വന്നാ പിന്നെ വല്ലവരും വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അടുക്കള ശരിയാക്കണം, ചോർന്നൊലിക്കാതെ. പിന്നെ നമ്മുടെ മോനെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിലോട്ട് പഠിപ്പിക്കണം. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മോനെ നീ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ മോള് വേണ്ടേ? മോളും വേണം. അപ്പൊ മോളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കണ്ടേ? നിക്കാൻ കഴിപ്പിക്കണ്ടേ? അപ്പോഴത്തേക്കും കിളവനാവില്ലേ? കൂടി വന്ന ഒരു 3-4 കൊല്ലം, അത് കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോരും. അത്രയൊക്കെ മതി. മതിയോ? മതി, എനിക്ക് മതി. ഓ, ഞാൻ എന്റെ ഭാവയ്ക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ. നബീലേ. നബീലോ? അപ്പൊ പെണ്ണാണെങ്കിലോ? സഫിയ. നബീൽ സഫിയ. വണ്ടി വരാറായിരിക്കും. പഠിച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. ഞാൻ ബൂത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാ മതി. പോട്ടെ. ഉമ്മ, സൈനുന് തൂക്കി പോകുന്നതേ കൊള്ളാം. പക്ഷെ തിരിച്ചെടുപ്പ് 2-3 പെട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നോളാം. ഓ ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വിസയുടെ കാര്യം മാത്രം മറക്കല്ലേ. വണ്ടി പോയി വേണം. ഇവൻ ആദ്യം പെരേന്ന് പുറത്തു പോണത്. മോൻ കൂടിയെന്നാണ് ധൈര്യം ഉമ്മാക്ക്. അതാ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയത്. നോക്കണോട്ടോ. ഉമ്മ നിങ്ങൾ വെറുതെ ബേജാറാണ്. ബോംബെയിലേക്ക് ഉടനെ വിളിക്കണേ. വിളിച്ചോളാം. നനഞ്ഞ് പനിക്കണ്ട. ഉമ്മ, ഇവിടെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണേ.
அவ்வளோதான். அவங்க 2 பேத்துக்குள்ள தொடர்பு அது அவ்வளோதான். இதை விட்டு போனால் அவ்வளோதான். இது ஒரு நரக வேதனை இது. சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம அந்த கேரக்டராகவே வந்து மாறி இது வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் தான் வந்து பார்க்கல. பெரிய ஸ்க்ரீனில் எத்தனை பேர் வந்து பார்த்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன் வீடியோ வந்து பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. இந்த மூவிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தோன்னா அதோட ஃபீலே வந்து தனி ஃபீலாக இருக்கும். இந்த கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கேரக்டராகவே அப்படியே வாழ்கிற மாதிரியே இருந்திருக்கு. சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டம் வந்து பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. வீட்டோட சூழ்நிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சீன் 1 பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சந்திப்போம். பாய்.